नमस्कार मु ज्योतिष प्रशांत आपण को मोर यही टारो कार्ड रिडिंग को स्वागत करुच्ची। चलतु देखा आज यही वीडियो माध्यम आपण पार्टनर कौन तांकर करेन्ट फिलिंग्स अच्छी सी मन में कौन चली सी कौन आप आशा करते आउ तांकर आपण प्रति फिलिंग्स कौन मु डिटेल आउ विस्तीर्ण भाव में कहबी। आपण ए वीडियो को आरंभ रु शेष पर्यंत देखिए। देखला पर जानी पारिबे एक्चुअली वीडियो रे आपण कौन गोटे कंक्लूजन पॉइंट पाउचंती केमिति धीरे धीरे आपण को पार्टनर आपण ठारू दूरे जाई कि आउ करे निजर होउचंती किंबा सी केमिति आसिक आपणकर क्लोज होउचंती मु कहिबी। आरंभ रु शेष पर्यंत देखिए। जदियो चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करने भूलिए ना आ वीडियो को लाइक करेंगे माने शेष पर्यंत देखा ट्राए करेंगे। देखु फास्ट कहबी आपण मैंने जानते आज मुझे रिडिंग करी एटा कम्प्लीट भाव गोटे टाइमलेस रिडिंग आपण माने प्रযোज्य बहुत प्रযোज्य टिके प्रযোज्य नुहे आपण मैंने जानते आउ ए टारो कार्ड रिडिंग वीडियो माध्यम मु आपको कौन सॉल्यूशन देवी जदि भी आपनकर पार्टनर को नहीं किसी प्रॉब्लम थाए मते कांटेक्ट करेंगे मु मोर पर्सनल रिडिंग माध्यम ता रेमेडीज देवी आपन को से जो समस्या आसी समस्या केमिति दूरीभूत हम मु डिटेल कहबी। फास्ट कहबी देखंतु एई कंप्लीट भाव में आपन देखिबे मु जहाँ भी आपनकर ए जो रिडिंग माध्यम कहबी आउ आपण माने देखंतु ये जो आपण देखुचंती रेड कलर कैंडल परी एक्चुअली कैंडल नुहे ये स्पेल जोटा कि आपण मानकर पार्टनर को लेकिन आपण जहाँ जहाँ सब विश अच्छी आउ तार केमिति पूरण हबो मु डिटेल कहबी। फास्ट कहबी आपण जहाँ भी आपण मन रे अच्छी सपोज आपण पार्टनर कौन करिसंती आपण को कंप्लीट भाव में गोटे मिछ कहिसंती गोटे ठकीसंती गोटे प्रतारणा करूचंती आपण तांक सहित जिते कम्प्लीटली क्लोज हेले भी सी आपन दूरे जाए आउ अन्य एक थर्ड पार्टी सहित रोचंती आपन जो थर्ड पार्टी सहित से रोचंती आउ केमिति धीरे धीरे सी आपन केमिति अवहेला करूचंती आपन जीवन केमिति तांको पई छारखार हो जाउची केमिति नष्टभष्ट हो जाउची आपन प्रत्येक दिन प्रत्येक मुहूर्त रे तांको कथा आपन भाबुचंती किंतु सी जो भावना भीतर आपन जहाँ भी गोटे करूचंती ना से भावनाटा को आपन तांका पाखे प्रकाश कला बेलू सी कौन कर माने बुझुना आउ कौन कर उल्टी आपन को भारी दोष दौरान आउ गोटे आपन को भारी कौन करुँच जोटा कि निंदा करुँच। देखो जदि आपणकर कि आप पार्टनर मेष राशि वृष राशि मिथुन राशि कर्कट राशि सिंह राशि कन्या राशि तुला राशि बिछा राशि धनु राशि मकर राशि कुंभ राशि एवं मीन राशि होता है यही जो व्यक्ति मानकर जो राशि कहली तांकर जीवन में जहाँ जहाँ सब जहाँ घटुची से बहुत कनेक्ट हो पारे कि न हो पारे फिर भी जहाँ भी समस्या अच्छे मत जन मोर पर्सनल रिडिंग माध्यम मु मोर जहाँ रेमेडीज देवा कथा आपन देवी आपन देखंतु जहाँ भी होना कहीं आपण आपण पार्टनर को ना आपण बहुत निजर करने चेष्टा करुचंती जिते बड़े आपण आपण पार्टनर को खूब भल पाती बहुत केयर करती बहुत सम्मान करती बहुत स्नेह श्रद्धा आपण रखती सते जमी आपण जीवन अधा बेले आपण भावी नियंती आपण सहित तांकर गोटे सुंदर संपर्क गोटे थिला जिते बड़े तांको सहित आपणकर गोटे सुंदर संपर्क को लेकिन गोटे नुआ जीवन आरंभ करेंगे बोली प्लान करिथांती सेटा किछि कौन हुए से सब जिनस केबे ना केबे कौन हुए से सब जिनस सक्सेस पॉइंट रे पहुँची पारती ना आपण तांको पई बहुत सैक्रिफाइस करती बहुत जीवन को तिल तिल करिकी मारती जिते बड़े सी आपणक पई सब बेले कौन करती गोटे रिस्क नेवाई चेष्टा करती आपण तांको पई रिस्क नेवाई चेष्टा करती आउ से रिक्स रे कौन हुए ना धीरे धीरे देखिए से सब माने थिला ठीक ठाक सब जिते बड़े आपण तांको पई पूरा संपूर्ण भाव में जीवन उत्सर्ग करती से भी आपण पई बहुत डेडिकेशन दियंती बट आजिकल कौन होती जिते बड़े देखिए आपण कि आप पार्टनर जहाँ भी गोटे समस्या अच्छी से समस्या जो आपण को सी कहले आपण पार्टनर आपण ताको मन ध्यान दे शुणुचंती भल बुझुचंती आउ तार केयर करुचंती बट जो आपण कहते सी कौन कर ह्यूमुलेट करुचंती आउ ह्यूमुलेट करके गोटे खराब नजर देखुचंती खराब कथा कहते 12 प्रकार 17 प्रकार कथा कहते आप भाभी पारे ये सब जिन कहीं होची
ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସବୁ ଦେଖେଇଛି ବହୁତ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ମୁଁ ସ୍ପେଲ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି ଆଜି ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସ ମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି କାର୍ଡ଼ରେ ଯାହା ବାହାରୁଛି ମୁଁ କହୁଛି ଯାହା ମୋର ଏଇ ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯାହା ପାଠ କହୁଛି ମୁଁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସେସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ନା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବହୁତ କେୟାର କରନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବହୁତ କେୟାର କରନ୍ତି, ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନା ଆଉ ପାର୍ଟନର ସହିତ ଆପଣ ବି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ, ସମୟ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ସ୍କୋପ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ମତାମତାନ୍ତର ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭାବରେ ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହି ପ୍ରତାରଣା କରି ସେ ଆଉ କାହାର ନିଜର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଭିଲିଆନ୍ ଭାରି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାରଖାର ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବହୁତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ବହୁତ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ସିଏ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବୋଲି। ସିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ଟାକୁ, ଯେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ସବୁ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ମମତା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଥିଲେ ସେତିକି ଆଉ ସିଏ ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଆସିକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସୁଖ ସବୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ସିଏ ସେତିକି କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଓଲଟି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ସିଏ କେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ସିଏ କ'ଣ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ତାର ସମାଧାନର ବାଟ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି ସେତେବେଳେ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟିକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ହଟେଇବା ପାଇଁ, ସେ ହଟୁନାହିଁ। ତାର କାରଣ କ'ଣ, ତାର ସବୁ ରହସ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ଯେତେବେଳେ ପାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାର କିଛି ବିକଳ ବାଟ କ'ଣ ଆପଣ ଖୋଜି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ଯଦିଓ ବି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି କିଛି ସମସ୍ୟା ଏମିତି ଅଛି, ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ସମସ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ, କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ନା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ହେଇ ବସିବେ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି। ଆଉ ଯଦିଓ ବି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ନା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଏତେ ଟକ୍ସିକ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ନଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାହାଣୀ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଲିଚଳନ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗେ ନାହିଁ। ରିଲେସନସିପ୍ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଆସେ, ଗୋଟେ ମତାମତାନ୍ତର ଆସେ, ଯେଉଁଟାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆୱାର ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଏଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ସମୟଟାକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଲିଛି କ'ଣ, ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ମନର ଘଟଣା କ'ଣ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତାର କ'ଣ ସବୁ କରାଯିବ, ତାର ବାଟ କ'ଣ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସିନା ତେଜପତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପତ୍ର ପରିକା, ଇଏ ତେଜପତ୍ର ନୁହେଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଇଏ ଗୋଟେ ୟାର ପତ୍ରର ନାଁ ଅଲଗା,
हाँ जोटाकि कम्प्लीट भाव में आंकरी यही साहाय्य माध्यम कि स्पेल माध्यम हो आउ केमिति आपण थर्ड पार्टी को रिमूव करा मु तार बाट बतेबी तार काम करदेवी आपन टे धैर्य धरिया को पड़ो धीरे धीरे आपण जीवन को जो लोक छारखा नरखार करदे से लोक को मु कौन करी उचित दंड केमिति से पाइब तार बाट आपन को मु देखैबी आपण थोड़े देखिए केमिति आपण पार्टनर सहित आपण सुंदर जीवन यापन अतिबाहित करूछंती आपण माने देखंतु मु एतिकी कहबी ए जो जिनस देखंतु आपण मैंने जानती जो कैंडल जलुवे जिनस के बुड़ी जाए लाइक के भासेनी आउ आपण मैंने जानीपी यार महाम्यटा कौन यार इम्पोर्टान्सटा कौन आउ किंतु एटा मु कौन करछि ए जो जिनस देखंतु एटा तार स्वतंत्र भाव में अलग है अच्छी जोटा कि देखंतु हाँ ये एक्चुअली रियल माने यार कहानी अलगा ये जो मु देखी जो यार सब भाषा ये जो लिखाई अक्षर तार मीनिंग अलगा आपण मैंने को इच्छा आपणकर जो आपण इच्छा करुँच मत देखापी मुझे निश्चिंत भाव मोर फेस देखी आपण मानकर डिमांड अच्छी मत भी आप कल कहते आप फेस देखा मुझे देखी बट देखा पूर्वर आपण मत गोटे पोजिशन नहीं पहुँचतु आपण मानक भल पाइबा आपण मानक स्नेह श्रद्धा मो प्रति रही अवश्य मोर गोटे चैनल को गोटे प्लाटफर्म मिल मुझे सामना को जीवी आउ जहाँ जहाँ आपंकर समस्या अच्छी समस्यार सब समाधान बाट खोलि आपण मैंने जदि मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आ वीडियो को लाइक करती ताल मु आपण माध्यम पहुँची पारि आ मु चाहूँगी आपण मान सहित गोटे परिवार होकर रही आबे भी मो मन सेमती दुख ना कि आपण मैंने मो वीडियो देखुं बट लाइक करना कि कमेंट करना कि सब्सक्राइब करना जमी नुहे मो मन दुख भी टी ना बट एतिक मत दुख लगे कि आपण मैंने देखुं बट मो चैनल सब्सक्राइब करूना मु चाहूँगी आपण मान सहित मु जड़ित होकर रही आउ जे पर्यंत मु मोर शेष निश्वास पर्यंत आपण सहित जड़ित होकर रही आपंकर जहाँ समस्या अच्छी मुझे समस्या बाट आपको देखी ठीक अच्छे आम कम्प्लीट भाव में देखूँ मुझे जहाँ भी गोटे आपण को कहूँ हाँ से सब जिनस आपन ध्यान देवे आउ मु कहीं कथा कहूँ ना जिते बड़े आप पार्टनर सहित आपंकर गोटे जाऊँ गोटे फाइनाल बॉन्डिंग होगापाई गोटे फाइनाल टच आप देवाई से सी आप पार्टनर ना आउ कर छड़ा दौरान धीरे धीरे आप दूरे जबार गोटे अभिनय कर देखूँ मुझे भस्म करदेली जोटा कि आपण मैंने जानती मुझे आपण को जहाँ जहाँ सब मु कहिया कथा कहली आपण मैंने जानती जे कौन कौन करने को पड़ो आप पार्टनर को मनर फिलिंग्स बुझापी मनर कथा बुझापी से आपण मैंने भल कर जानतु मुझे कहबी आपण जहाँ भी होना कहीं आपण जो पार्टनर को लेकिन जहाँ जहाँ भावुं से भावना भितर आपड़ सब रोच आपड़ बिना किसी भी करें धीरे धीरे आपड़ भितर गोटे संपर्कटा को कौन कर गोटे बांधिकी रखला भाया रखुंट आउ आपड़ जिते बुझार अच्छी आप बुझुं सी भी आपको बुझुना आउ धीरे धीरे आपण दूरे जावाई आउ गोटे कौन कर डिसाइड कर मनर कथा आप जानिले भी परिस्थिति कथा आप जानिले भी किसी कर भी पारना आउ सब बेले ना आप चाहूँ कि आप पार्टनर सहित गोटे शेष निश्वास पर्यटन आप चलवाई गोटे फाइनाल टच देवाई आ गोटे शेष पॉइंट पहुँचापी बट से स्कोप दौना से सी आप सहित एग्री होना आउ जहाँ आपंकर स्वप्न अच्छी से स्वप्न भांगी जाऊँच आप स्वप्न छारखार हो जाऊँच धीरे धीरे से लोक से आपंकर से जो थर्ड पार्टी जी आप जीवन को एंट्री करके आप जीवन को सब नरखर छारखार करदे जोटा कि कम्प्लीटली भाव में आप जहाँ भी गोटे इच्छा अच्छी प्रकाश करिया कारण पार्टनर पाखे से करूना जो आप प्रकाश से इच्छाटा को आप मन भर कथा प्रकाश करने को जाऊँच से आप पार्टनर ना आपन को से शुणुना कि केयर करूना धीरे धीरे गोटे आपन को सीना ऑप्शन बनई देइछन्ती गोटे किंबुत किंबाकर मनोभाव तंकर चली जोटा कि आप भाभी पारे मनुष्य दुनिया एमती था कि एभलिया परपंचिया लोक दुनिया केबे भी देखा मिले ना सब मन में आपण बोधे रियल भल पाइबा नाला सब कौन ना गोटे गोटे आट्राक्शन जिते गोटे मनीष आट्राक्टिव हुए से सी किसी करे ना आ केवल कौन करे सी केवल आट्राक्शनटा को ही इम्पोर्टान्स दिए गोटे मनीष आट्राक्शनटा इम्पोर्टान्स दब से सी कौन आपण आशा कर तेणुक सी केवल आशा कर खराब जिनस
ଆଉ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ମିଳାମିଶା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଭାବନା ମାନେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ, ଯେହେତୁ କାହିଁକି କହୁନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଏଇସବୁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଇକି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଏନଗେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିଟା ବୁଝନ୍ତି ଆଉ ଜାଣନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କାହିଁକି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରେ ନା ମଣିଷଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ସେ ଚାହେଁ, ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ବଟ୍ ସିଏ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଯାଉଥିଲେ, ଆଗରୁ ଯେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଥିଲେ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିଏ ସବୁ ନୂଆ ପାର୍ଟି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତେଇବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ହସଖୁସି କରିବା, ସେସବୁକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ଚାଲିଛି, ସେ ହେଉଛି ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ। ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଆସିକି ଆପଣ ଜୀବନକୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। କ'ଣ କରାଯିବ, ସେ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି କେମିତି ହଟିବ, କ'ଣ କରାଯିବ, ତା'ର ବାଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବରେ ଏତିକି କହିବି ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏତେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବରେ ଆପଣ କେମିତି ଆପଣ ଜୀବନ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତମୟ ହେବ, ଆପଣ କେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଆପଣ ପାର୍ଟନର୍ ସହିତ, ତା'ର ବାଟ ମୁଁ ବତେଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଠି ସମାପ୍ତ କରି ରହିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।